Oh, ano na? Luya mo na. Certain mat na. Simbira. Luya. Way nabilin. Alangan. Ka-cravings manggod pug ka og mga iPhone, Kabil Goals. Ana man na niya kung nasa trabahoan. Lingkod, subong cellphone, pagkahikahoy. Niya, cravings, fast food. Ana man na lang. Importante, kay high blood. Lagi daya. Padayon, kaon, laag. Ana, maguna. Sila rin. Balaka. Kwarta, makita na na. Ikaw malubong 6 feet under the ground. Hindi na ka makita mo ng enjoy life. Kada yun.